Naklu itu mana ada ini? ପରିତ୍ରାଣ ସଦାତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜନ୍ମଚକ୍ର ଅଛି। ଜନ୍ମଚକ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଜଣେ ଯେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଚକ୍ର ଅଛି, ସେ ଜନ୍ମଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଜନ୍ମଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଗାଈ ହେବେ, କିଏ ଘୁଷୁରୀ ହେବେ, କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହେବେ, बुद्धि नासी देती थी, बुद्धि कम्बोना देती थी, बुद्धि टांगियां देती थी, बुद्धि कुमेरन देती थी। एमती गुटे जन्मचक्र अछि। किंतु गुटे मात्र शास्त्र अछि, अनक ब्लू। हालेलुया, परित्राण। गुटे मात्र शास्त्र, गुटे मात्र नाम, ताहुति पवित्र बाइबल। এই পবিত্র বাইবেলে পরিত্রাণ শব্দ আছে। আমি বাইবেলে ସବୁବେଳେ পড়ু, ঈশ্বর জগতକୁ এড়ে প্রেম কলে যে সে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রଙ୍କୁ দেলে, যেপরি যে কেহি বিশ্বাস করিব সে বিনষ্ট ন হই অনন্ত জীবন পাইব। এই অনন্ত জীবন কহিলে परित्राण। हालेलुया, এই অনন্ত জীবন কহিলে परित्राण। যে মানে যিশুଙ୍କୁ বিশ্বাস করিবে ସେମାନେ परित्राण পাইবে। তেଣୁ ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯିଶାୟ 43 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। जिसाय 43 अध्याय 11 पद। अंधे ही सदा प्रभु तू, अंधे छड़ा आउ त्राण करता नहीं। सराल देखबे तमल तो चाहिए। हाँ, Nienda gamantungan. Barnien sadan sale budi jauh. Barnien sadan sale budi jauh. Apnu mati. 1. Haleluya. Nien sadan sale. Otho mobina au परित्राण करता केही नाहंती। प्रेरित 4 अध्यायर 10 पदरे भी सेही कथा लेखा अछि। प्रेरित 4 अध्याय 12 पदरे ताहांको छड़ा आउ काहारे परित्राण नहीं। कारण जा द्वारा आंधमानकु परित्राण पाइबाकु हेबो, आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाई नहीं। समस्ते ईश्वर बोली पूजा पाती, समस्ते ईश्वर बोली आराधना पाती, किंतु परित्राण कर्ता मात्र जणे अटंती, जाहांकर नाम जीसु ख्रीष्ट। से केवल जणे मात्र परित्राण करता, ताहांको छड़ा आउ ताहारे परित्राण नहीं। से होचंती परित्राणर अधिकारी।
ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆଉ କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ? ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଧ ଥାଉଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଥାଉଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଥିବ, ଠେଲା ଗୋଟେ ଥିବ, କାଟି ଗୋଟେ ଥିବ, କି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ପାପି ତତେ କଣ କରିବି? ମାରିଦେବି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। କାହା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତିତସ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଆପଣ 11 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ତିତସ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ସରାଲେ loa terjadi hanya apa Buddhis petanya gimana lah langsung dijatuhin Itinasan gamblende kudu mandranji arna prabana Itinasan gamblende kudu mandranji arna prabana hitungan asu iman penimingan dele hitungan asu iman penimingan dele समस्त मानव जातिर परित्राण करिवा निमंते केते जनकर परित्राण करिवा निमंते यीशु केते जनको परित्राण करिवा पे आछंती समस्त जाति वर्ण निर्देशरे समस्तଙ୍କୁ परित्राण करिवा तांकर अधिकार अछि। समस्तଙ୍କୁ से परित्राण करि पारिबे, किंतु गोटे काम है मनुष्य परित्राण पाइबा को इच्छा कले परित्राण पाए, इच्छा न कले परित्राण पाई पारि नाही। दुष्ट मानक ठारू परित्राण दूर रे रुहे खाउछि, दुष्ट मानक ठारू परित्राण दूर रे रुहे, किंतु परित्राण को माने पाइबे समस्ते पाइबा पाई बाइबल रे लिखा जाए समस्त निमंते द्वार खुला होती। प्रभु यीशु आसीचंती स्वर्ग परित्याग करिकी। प्रभु यीशु जने मनुष्य को आम मानकु देइछंती, से आम मानकु समस्त को परित्राण करिवा निमंते, आम मानकु रक्षा करिवा निमंते, उद्धार करिवा निमंते, काहारी को विनाश करिवा पई होई केही जेपरि विनष्ट न हुअंती, केही जेपरि विनष्ट न हुअंती। द्वितीय पीठरे 3 अध्यायर 9 पदरे लिखा अछि ताहांकर आगमन विषय अनेक लोक अवहेला करंती, केतेक विलंब करी भाबंती। प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय से करी विलंब करंती नाही, जेपरि केही विनष्ट न होंती, समस्ते मन परिवर्तन करंती। एहा से इच्छा करी दीर्घ सहिष्णु अटंती। এই দ্বিতীয় আগমনের কথা আগমন কথা সপ্তম পুরুষ যে হনক তাহাঙ্ক ঠারু এই দ্বিতীয় আগমন যিশু আসুছন্তি, যিশু আসুছন্তি, যিশু আসুছন্তি, যিশু আসুছন্তি প্রচার চালিছে। চালক মানে প্রচার করুছন্তি, পালক মানে প্রচার করুছন্তি, প্রচারক মানে প্রচার করুছন্তি। যিশু কাহিকি আসুনান্তি, কাহিকি আসুনান্তি केही जेपरि विनष्ट न होंती। भूति जने
ସେଇଠି ତାସନ୍ ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କହିଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେବାର ଅଛି କେତେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମା ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଭାବନା ବିଲକୁଲ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ 6 ପଦକୁ ପଢିବେ ସେଇଠି ନିକୋଦିମ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲେ ସେଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ବୁଝାଇଥିଲେ କଣ କରି ବୁଝାଇଥିଲେ ତୁମେ ଜଳରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କେତେଟା ପାପରୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉରା ବଦଳେ ଆମରାଜି ଆମତେ କో ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେଟା ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପ ହାଲେଲୁୟା ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା ହେବ ଆମ ନାମ को ତନମନ ଦେତି କ୍ଷମା କେତେବେଳେ ହୁଏ କ୍ଷମା ଜଣେ କେତେବେଳେ ପାଇବ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବିନାଶ ସନିତର ଜ୍ଞାନବିନାଶ ନରକର ଜ୍ଞାନବିନାଶ କୋଟ ପାପିତୁಂಗಿ ଯୀଶୁ ନାମ ତାଗରିଲା ଭକ୍ତନା ତಂಗ ಕೂಡು ಪೀತುನಾನಿ ಗೆತನ ಪಿಂಬಾಲೆ ಗಾರ್ಬಿತೆ ಸನಿತಾಗಿ ಸರಿನಾನಿ ತನಮರನ್ ಯಾಂತೆ ಅನಬ್ಲು ಯಾಂತೆ ಪರಿತ್ರಾಣ ನಿಜ ಪಾಪକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ 66 ଗୀତ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି 66 ଗୀତ 18 ପଦ ଯେବେ ମୁଁ
ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ। ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ପାପକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ପାପକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିକି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ কিন্তু मंगवाले उगरले पिंटून देखो ईर्षिन देखो आइन का से खोल जा तब पिंटूले ईर्षिले अपनी भाभी सही पर्यंत तनामदन अनब्लून सनिका रनप्रबन इकाली प्रार्थना कलाबेले हमको आराम लागिलो काहीकि ना जिसाय 1 अध्यायर 15 पदरे लेखा अछि। जिसाय 1 अध्यायर 15 पदरे लेखा अछि, पठन करिबा पुणी तुमे माने आपण मानकर हस्त प्रसार कला बेले पुणी तुम्हे माने आपण मानकर हस्त प्रसार कला बेले आम्हे तुम मानकर आम्हे तुम मानकर ठारू ठारू आपण चक्षु आच्छादन आपण चक्षु आच्छादन करिबा करिबा आउरी तुमे माने अनेक प्रार्थना कला बेले आउ तुम्हे माने अनेक प्रार्थना कला बेले आम्हे सुनिबा नाही आमे सुनिबा नाही। तुम मानकर हस्त रक्तरे तुम्भ मानकर हस्त रक्तरे परिपूर्ण परिपूर्ण, पापरे परिपूर्ण, अन्यायरे परिपूर्ण, अनीतिरे परिपूर्ण। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତୁମେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରିବେ। ଉଦକ ମାନିଲେ ନାଇଁ ନାକୁ ଦେଖୁତି ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଦେଖିବି ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଶୁଣିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ କଣ ହେଇଛି? ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ଆପଣା ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ପୂର୍ବା ନାଦଙ୍ଗୀ ହବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବେ। परमेश्वर काहको पचारिले आज्ञा आदम को पचारिले। आदम को पचारिले कौन बोली पचारिले? आदम तुम एक ठीक खोलो इतने गाने ये भगवान का आमाने राती में नाचलो नियते नियतोस्ते आमाने आतिने नाचलो आमाने पंपिने नाचलो आनी पण तीनते उनका संगे जोम लाई नियते बुद्धिमाने ना बुसायते आंसर वाला कितना पचारिले कौन बोली कहले कौन कलो मां तुमे कौन कलो नाई बापा मु नाई किए साको सेदिन कौन करिबा कथा प्रभु को पाद तले स्वामी स्त्री दुई जन पड़ी जीवा कथा बापा आपण करिले सिना आमे भूल करू मानि पारलु ना मात्र गुण धरी पकेबा कथा कांदिबा कथा भूल स्वीकार करिबा कथा किंतु दुई जन जाक कौन करूछन आज्ञा स्वामी निंदा करूची परमेश्वर स्त्री निंदा करूची साधु आमे दुई जन किछे करू परमेश्वर कहले बताओ तलाई उद्योग छाड़ी तुम्हें छाल आगे से दिन क्षमा पाई थांते किंतु पापों को कौन कले नहीं स्वीकार हो ले नहीं पाप स्वीकार कले नहीं सही भली
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚାଇକି ଚାଲୁଛୁ। 29 ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଶାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 29 ଦିଶାୟ 15। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ କରି କହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଅଛି? ଅନ୍ଧକାରରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ କରି ଲୁଚି ପାପ କରିକି ଲୁଚି ପାପ କରି ଚଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଷା লুনলে ইসি ভাষা লুনলে কাম পিজিরো বুতিন তো আমরা নিকলি লাগতে না বল বুতিন কিন্তু জোসেফ পঙ্গালে তো ইয়াঙ্গো তিন বুতিন দেখো हालेलुया। जोसेफ को कहिले जेतेबेले 44 राणी जोसेफ को धरुछंती सेही समय से कहिले मां मो प्रभु छंती मो प्रभु को सामना रे कि तुम ये राती न लेना बरखाना पिंतो ये लेला रखो प्रभु छंती किंतु অনেক লোক কহନ୍ତି বুদ্ধি কেতরা চলিন তিনটু বারা লুঙ্গি বিচরান্ডে একশো বারা লুঙ্গি বিচরান্ডে এই পাঁচালি লাগি বারা লুঙ্গি বিচরান্ডে বুদ্ধি কে নিয়ে তিনটু আনলে বুদ্ধি যাবি কিন্তু হ্যাঁ মান্দ্রা কল লাগি যায় মান্দ্রা বিল্ডিং কাটিলে এটি যাতে ইতুমান দেখতে ইতুমান সবু জায়গায় অଛନ୍ତି জনে मालिकों दुईटी पुओ थे बापा कहले दीटा मेढ़ा देला बड़ पुओ को तार सान पुओ कहले बड़ पुओ को कहले बारे कौन सी जगह जे न देखुथिबे सेमतिका जगह मेढ़ा को लेके कोली करी पळे आसे आउ तार सान पुओ को भी गोटे मेढ़ा देले आउ कहले बोले एई मेढाटी लेबू जे कोन सी जगह रे केही देखु न थिबे एमती का गुडे जगह रे ताकू बोली करते बड़ पुओ भी मेढा धरि की गला सानो पुओ भी मेढा धरि की गला बड़ पुओ कोन कला से सीधा सब फूल बन पाएते फूल बनल पापा थोड़ी नारायण को बोते के मंडरते होते की एटी जाय साने की सेठी मेढा को बेको काटी देला पळे आसिला पुओ मेंढा को धरिकी बुलुची से बोनारे नेला बेको मोट जान देखते यान देखते मीगी बन देखते अरे देखते कोट बन देखते अभी देखते औरत ले सीन होती आप ये पाए आनी के उधर कांदरे बांध देला दुई जन को बापा आउट रे डाके बाबू रे बड़ पुओ को पचाले तू मेंढा नहीं थिलु बोल कर दे हां बापा बोल कर केंती जगह कोन केंती का जगह मु बोली कोली बापा केही देखी ना केही भी देखी ना एंती को जगह मु बोली कोली भलो को थान को डाकला बाबू रे आ तू मेंढा का कोन कोन बापा मु बोली कोली पाई ना काहे को जगह कोली हितोपदेश 15 अध्याय 3 रे लिखा अछि हितोपदेश 15 3 रे लिखा अछि कोन लिखा अछि आज्ञा सदाप्रभु चक्षु सर्वत्र थाए बसंतो अधम उत्तम लोकको निरीक्षण करे सदाप्रभुଙ୍କ चक्षु सर्वत्र थाए सर्वत्र कहले सदाप्रभु
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଅଧମ ଅଧମ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଚରା ଲେଖିନ ରହିବ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଶୁଣିବା Gamantungan namodan kudu beratunalingandaku Gamantungan namodan kudu beratunalingandaku Ibun samaranji do bangsa maranji adong bangsa maranji do bangsa maranji adong ani আমি সিনা জানি পারিবা নাই আমি বুঝি পারিবা নাই তার মধ্যে এরম বেটাকু পুরানি এরম বেটাকু নিয়ে এরম বেটাকু আলা কেমন itu dalam te se সর্বদর্শী অটন্তি সদা প্রভুঙ্কর চক্ষু সর্বত্র ଥାଏ অধম উত্তম লোকକୁ নিরীক্ষণ କରନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:4 ତୋରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସି 24 ହଁ এই সর্বন্তর্যামী প্রভু বাস সেটি দরকার হে অন্তর্যামী প্রভু এটি নাম দরকার আছে আগে অন্তর অন্তর হে আলমজি মেরা নিতিনকে দেখু আগাম তে নাকি তো প্রেজ দ্য লর্ড আলমজি ইলেনা ইতি নালে ভাবি তুমি ওগলি তুমি উতাতে আমি গেলাম দিনে সিমনଙ୍କ ঘরକୁ কুষ্টি সিমনଙ୍କ ঘরକୁ যিশু যাইଥିଲେ সেই জায়গায় পাপিনী স্ত্রী যাইଥିଲା যিশুଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଧୋଇରେ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଶରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି সেই ସମୟରେ ସିମନ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମନେ ମନେ କ'ଣ କହିଲେ ରାଣୀ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଏ ତ ରାମ ତ ବନି ତାହା ନାକୁ ଜୁଣ୍ଡୁଳି ପଡ଼ି ଏଇଠି ପଡ଼ ରାଣୀ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଏ ମରିଦାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଏ ଆଉ ଏମରିଦାମ ଆଞ୍ଚଳ ପିନ୍ତୁడు ମାଞ୍ଚଳ ଜୁଣ୍ଡୁଳି ମାଞ୍ଚଳ ହିରାଇରେ ଯୀଶୁନାଥ ଆଦିନ ଶୁଣିଆ ଶୁଣିଲେ ଗମସେତେ କାଇଁ କଥା କରୁଥିଲେ ଆସାଇ ନେଉଥିଲେ ଏ ଆମ କିନ୍ତୁସେ ଯେମିତି ନନ୍ଦା ବିରା ଦାୟିତ୍ୱରେ କେଉଁଟା କୀର୍ତ୍ତନ ନଉଥିଲେ ମୁଖାରେ ନିର୍ବିରବି ଉଦ୍ଧାର ଅଗଲିଏତେ ଭାବିଏତେ সেই সময়ে যিশু কোন কহিলে সিমন কিতনা বলিতে সিংহ নিয়ে রাই দান্তে লিপো আওয়াজ লিপো মাত্র কান আনসলো ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଯୋଉ ସମୟଠୁ ସେ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ ମୋ ପାଦକୁ ଧୋଉଛି ତା ମୁଣ୍ଡର ବାଳରେ ପୋଛୁଛି ତୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବୁଦ୍ଧି ନେଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସିମନରି କାନ ଜୁଲବି ବୋଲା ହାଲେଲୁୟା କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଯାଅ ଆଜି ତମେ ପାପ କର ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କଣ କରାଗଲା ହାଲେଲୁୟା যিশুন্দ্র আনন্দারে নড়ার দিশা বন্দি রাইতি নিয়ে গুমম বসাজিতে না তেঙ্কানাল কল্যাণী হালেলুয়া তিনেত্রে Praise the Lord. Let's do my ready. Ready go. যিশুন্দ্র আনন্দারে
Praise Lord. Menerima itu? Haleluya. Dulu datang itu. Bukti jaga kami di dulu tinggal. Ikhlas. ପରିବେଶ ସେମିତି ଅଛି ବସିଛୁ ଏ ଦୂରେ tinggalnya ଜାଗା bukti ଜାଗାନି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା Praise the Lord. ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ପାଇବ? ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ପଢ଼ି ପଠନ କରିବା ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସର୍ବ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ସହ ପରିବାରରେ କ'ଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ତୁମେ ସହ ପରିବାରରେ ଲୁଦିଆଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ତୁମେ ସହ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଥାଏ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେଇମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୋରୁମକୁ ଗଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲା ବେଳେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲା ବେଳେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା ବେଳେ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିନା ସୁର୍ସୁ ପାଇକି ଡାକୁଲିଲେ ବିନା ସୁର୍ସୁ ପାଇକି ଡାକୁଲିଲେ ବରୁଙ୍ଗା ସଲା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଗାଇ ଟିକେ ବାଜା ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ। ବିନା
बोलो पिता ईश्वर के नाम में पिता गनल विश्वास विश्वास এই বাক্য জনে পড়িয়া তোমার বিশ্বাস যদি সুরস করি অছি এই পর্বতকে গুঞ্চি যা তলে গুঞ্চি দিব বংরা কামলা কি মনেতে হেলে এটা কি গায় বেঙ্গ তুলে বেঙ্গ বেঙ্গাকুল আচ্ছা বেঙ্গাকুল बरोबर देखो क्या बरोबर पाली है हां हेले गोमर के कमल किने रहते किने के कभी आगे को बुद्धि जब देना बात गाजे लेंगे तन ब्रंजन सलाके अरे तन गोरजन आरो तो ब्रंज को ये धीरे ना काफी तक कसना देते लोग आ गए थे गोरजन में 8टा में 9टा में लगाते बोले किसे पूरी प्रार्थना करा गोजाती कठिने इधर वाले निगम तीर देना नाम सोचो भाई बेटोरी जान दे बरुण सांगते आवाज नहीं आते ये ऑर्थोटिला क्या बरुण सांगे इतना क्या बरुण की तरह तंगी देते बूटी के संगे के रखती है बूटी ना बरुण की ना सा क्या बरुण संगे की ना सा इतनी सांगते मांगवाली को ने तीन तुम अपनी बाल गादी में देना का जो भी सीन नीति देखना कर को बड़ी फिल्म देखो रुका देखो बिरना पापे घाटी रुपीले अंति कोट बन सलाती बराबर ये करता देखो नहीं दे गाल बिरना सलाती हालेलुया हालेलुया कौन है हम बरना सला दे ये गीत सेंटी लेको को लेके आंदी तम बरु सारा एक बोले समस्त जात में सबै से लेके और जगह दूर गए और दिन घूमने का सब दरकार नहीं की अरे तो जात में को बरु सबै से करे गरम को घूमने सब करते अपन से कोई अरे पता नहीं देखो बारे kan बच्चे में नाम बोले तो दिन आगे गरजाम बाले तने बच्चे में और दिन आगा था बदल में काट घूम ली itu kemudian taman berita kan oh ya ମୁଁ ଆସିକି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବଟ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଗଜାମ ବାଲେ ଆଉ ଯେ ଆରବାନ ବି ଆଜ୍ଞାନ୍ତି ଭୁଲ ଯିବି ର ଏଇଟା ଆମେ ଆଗାছা ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳିବ विश्वास द्वारा परित्राण मिलिब 82 गीत 2 पद रे लिखा अछि 82 गीत 2 पद शीघ्र पढନ୍ତୁ सॉरी 86 और 2 मोर प्राण रक्षा कर जेतु मो ईश्वर परायण ए मोर परमेश्वर तुम तारे भरोसा करी आसर परित्राण कर के परित्राण पाइबो जिए प्रभु को ऊपर भरोसा करूची इतम नामन बान दीर दीरना दीरना होती विश्वास दीरना होती भरोसा जे प्रभु को ऊपर दीर आमीन इतम नामन से नहीं अनक लोनिया हालेलुया हालेलुया प्रभु को ठाम से कौन पाइबो परित्राण पाइबो जो माने प्रभु को भरोसा करूछन प्रभु को पर निर्भर करूछन प्रभु को निजर जीवन समर्पण करूछन
Tama anak belum nyampe. Itu nama saya. Sanit tang nyampe. Sanat jion nyampe. Anak berapa nyampe. Sanut tang nyampe. Sananya nyampe. Dia perhubung pun. Bhorosa କରୁଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇ କାହିଁକି ନା ଏକାନବେ ଗୀତ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏକାନବେ ଗୀତ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ଏ ହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। କଣ କରିବା? ସେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ଭରସା ରଖିଅଛି, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆମ୍ଭର ନାମକୁ ଜାଣିଅଛି, ଏ ହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରଖୁଛି, ଭରସା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣିଛି, ଜହନ 17:14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, आहे सत्य ईश्वर जे तुम्हे, आहे सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुम्हको वो तुम्हारो प्रेरित प्रभु यीशु ख्रीस्तु जानवा अनंत जीवन अटे। हालेलुया। आहे सत्य ईश्वर जे तुम्हे तुम्हको ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଉଚ୍ଚରେ କହିଲେ ଯାଇତା ନଲିକା, ଉଚ୍ଚରେ କହିଲେ ଲିକା ନ ଯାଇତା रुआने जाइता नलिका। हालेलुया। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେବେ? ଭଗବାନ ଲେଖନ ଯାଇତା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ମସ୍ତକ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ମସ୍ତକ କରିବା, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ, ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ, ସୁସମ୍ମାନରେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହିତୋପଦେଶ 8:17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବେ। 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବେ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଇବେ। ଆଉ 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପାଇବେ କଣ ପାଇବେ? Haleluya. Anak belum nyampe. Hari tamira, doanya nyampe, doanya rabante, ani anak belum nyampe. Praise God. Se परित्राण पाइनो, से रक्षा पाइनो। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆସୁତ କରୁ ପଢିବା। ପଞ୍ଚାଅଶୀ 9
ଅର୍ପଣ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 85 ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୌରବ ବାସ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବୟକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। परित्राण किए पाइबो आज्ञा आइन का मंद्रा कितनो नाम सब साथ आनी नाम दुनिया जे प्रभु को मानिबो नहीं से परित्राण पाइबो नहीं, जे प्रभु को मानिबो नहीं ग्रहण करिबो नहीं से परित्राण पाइबो नहीं, जे प्रभु को भय करिबो भय अर्थ कोन कितनो गीता को गंतव्य लुंगा रातुप कौन अर्थ अर्थ कौन रहिबो जो माने मते भय करिवे से माने परित्राण पाइबे या अर्थ कौन रहिबो जे मते भय करे सेही तो मोहर आज्ञा को पालन करे। हालेलुया। जे माने ताहांकर आज्ञा को पालन करूचंती सेही माने ईश्वर को भय करूचंती सेही माने परित्राण पाइबे। जो माने ईश्वर को भय करूचंती प्रथम है जो माने पाप स्वीकार करिवे से माने परित्राण पाइबे। प्रथम कथा यीशु द्वितीय कथा यीशु को जे विश्वास करिवे से माने परित्राण पाइबे। तृतीय कथा यीशु को जो माने निर्भर करिवे से माने परित्राण पाइबे। चतुर्थ कथा यीशु को जो माने भय करिवे भय अर्थ ताहांकर आज्ञा को जो माने पालन करिवे से माने परित्राण ताहांकर आज्ञा को जो माने पालन करिवे ताहांकर वाक्य को जो माने पालन करिवे मानिबे विश्वास करिवे सेही माने परित्राण। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमे तितुना सीता मगले तितुना पानाई साये मते नुआ गीत बुझु नाही स्टाइल गीत बुझु नाही मते खाली पुराना गीत बही बुझु टिके टिके। हालेलुया हालेलुया। आजिकाल पिला माने स्टाइल गीत गांती मते बुझु नाही मते गाई थांती मते बही नुई टिके टिके बुझुची कारण बही मध्य सौरा बाइबल पढ़ी पार नाही सौराक्षर पढ़ी पार नाही सौरा गीत बही पढ़ी पार नाही जाई सुन देइछंती सेतु गाउची। हालेलुया आमे तितुना बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु महाराजा की प्रेज द लॉर्ड। अब दुईटी अंश पढ़ला परे दुईटी कथा प्रमाण पढ़ला परे शेष करला मौलिक देखो
हालेलुया हालेलुया जिसाय 45 अध्याय 22 पद देखि पढु जिसाय 45 अध्याय 22 पद କଥନ କରିବା ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ हे पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି तुम्हे माने आम्भ प्रति अनाइकी ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। हालेलुया हालेलुया हे पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते आम्भको अनाओ आम्भको अनाओ आम्भको अनाइकी परित्राण पाओ जे प्रभु को अनेइब तांकर कृष्ण को जे अनेइब से परित्राण पाइब। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जे प्रभु को देखिबा पई चाहिबो से प्रभु को देखिबो जे प्रभु को देखिबो से परित्राण पाइब। वाक्य लिखा अछि लुक पुस्तक 19 अध्याय 2 पदरे जणे लोक थिले जे कि जाहांकर नाम जक्ष्य जाहांकर नाम जक्ष्य 19 अध्याय 2 पदरे लिखा अछि से यीशु को देखिबा पई चाहुथिले तार एक पदरे से धनी लोक बड़ लोक की लोक होती होउछ मु से ऊपर कहबा पई चाहू नै यीशु को देखिबा कथा चाहुथिले नै के यीशु को देखिबा पई चाहू आमे दिशांक द्वारा पढिलु जे हे पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते एटा को एरिया आगे बोरे আজি आमे बोरे एरिया रो बसी दिबानु पृथ्वीर प्रांत लोक को तो मोर पाटी सुभा दिबो ना मु जोटा कहूची आ ए शब्दटा सुभा दिबो कि सुभा दिबो ना आमे जो पढिलु बुझिरा चले ए 45 जिसाय 22 पद ए बोरे एरिया रो सभारे पढे बरमपुर हमरा जन जाने जी को नुआ जाने जी बुझिरा जाने आले ते जाने पे अल्लाह सन पुना देना हे बोरे 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 आए एरिया हमरा जी अभिराम जी गोपाल जी नेनामर जी गंकिलमर जी यंगो जी गुना जी छात्र छात्री जी हमको नाओ हमें बेसी का कोन तो आगे एबे हमें किछु कोने बापे बहुत कम का तो बेसी होनो तू हाथी जरा न्याडा लिए बेले के दम हाथी जरा न्याडा लिए बेले के दम बहुत कम छात्र छात्री भी गिरजा को बेसी जाऊ ना बाबा दिन सतना नहीं नंदन मर्जी सकाई उड़ी जा नंदन मर केतना मत कुड़ीटा थिले जान भाबुची कुड़ीटा एरिया हां ए कुड़ीटा गां अछि प्रकृतरे युवक युवती माने आज गोटे साक्ष्य सुनिलु जे गोटे बाबू प्लस 2 पास करले किंतु बाहर जाऊ नाही केते पाठ पढे पाठ पढिबा अवश्य पाठ पढिबा प्रभु को पाठ को दिबा किंतु रामान बलुत दिन बेनालामान रनक दिन सबै देखो प्रिय मान आमे पाठ पढिले मत प्रभु को पाठ को दिबा प्रभु हमको काई के आखि खोलिले हम बापा मां काई के पाठ पढुछंदी मो पिला भाई जो टिके पढु गीत टिके गाउ टिके भल टैलेंट हो एरिया रे ना रखू सर्व पाई खुशी पाई मर्यादा पाई आज प्रभु को दास माने केते जिंस छात्रु मंडली एरिया खर्च करी आपण मान को सम्मानित करिछंदी कोन करिया पाठ पढिथिबा किंतु पाठ खाली पढिले हो ना प्रभु को पाठ को दिबार अछि प्रभु को देखिबार अछि प्रभु को विश्वास करिबार अछि हे पृथ्वीर प्रान्तस्थ समस्ते
मते अनेक तुम परित्राण प्राप्त हो दिने दक्ष प्रभु को देखा चाहिए प्रभु को देखा चाहिए आते से आकुल विकुल होची दुई पदे लिखा अछि से प्रभु को देखा चेष्टा करते किंतु ताकू शैतान सुजोग आग्रह ग्लोम से नंगे देती नहीं जिसना नहीं नहीं गाना करना ओके ये भी देखो रे जा तीर देखो ना ताकू चापी की रखी देउतिला आउ करे काली के जिसु को देखिबी बोले आउ टिके उरे गेला बेलकु नंगे निर्दम एते करी आगे ताकू चापी की रखी देउतिला शैतान ताकू धरि देउतिला किंतु गुटिए दिन मानला एटा मिलिया ये नहीं जिसु बिता आंगले पूरा भारी पड़ला भारी की जाई जेतो बेटे बाहर को बाहरला जिसु गला में ओ नमे डॉक्टर मेरा नाम हालेलुया हालेलुया मेरा नाम मोहम्मद जीवी आनियारम अबितारम तेरे डॉक्टर ऊपर को पड़ेगा गछ पर चढ़ी जीसु जाई के गछ मूल रे करी ऊपर ठिया के देखतनी डॉक्टर जातन लेछन येरा जे मते खोजिबो से मते पाइबो डॉक्टर खोजिले पाइले खाली पाइले नुहे खाली पाइ नाहति नुहे 8 पद 9 पद दिके पढंतु कोन घटिछि तांको विषय जे मते देखिबो से परित्राण पाइबो पठन करिबा 8 और 9 पद मनीषी देखो किंतु जतियो किया होई प्रभु को कहले हे प्रभु देखंतु मोर संपत्तिर अतिरेक मु दरिद्र मान दान करूअछि मोर संपत्तिर अध्येक दरिद्र मानकु दान करूअछि आउ जति अन्याय रे काहरिकार किछि नै पाए तेबे चारि गुणरे ता फेराई देउ चारि गुणरे ता फेराई देउछि न पद सेठिरे जीसु तांको विषय कहले आज एई गृहरे परित्राण उपस्थित होई अछि जेनु एई मध्ये अब्राहमଙ୍କ जने संतान ଟିକେ ଜୋरे ତାଳି ମାରିବା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ କେତେ ସିଂହ କଥା କହିଲେ ନୁଆଲେ ନେ ସିଂହ କଥା କହିଲେ ବାଟେ କା ସିଂହ ରେ ନାନା ଗୁଣ ये रात का कितने नियर मुर्गे रहते जक्ष्य होचंदी कितना गृह कितना सिंह कितना ब्रास उतना सिंह आमंद नियन कितना ब्रास उतना सिंह सेठी भाई जक्ष्य को कहिए आज एई गृहरे परित्राण उपस्थित हैला से परित्राण होचंदी जीसु हालेलुया हालेलुया से दिन दक्ष परित्राण पाइला केतले तार पाप को जितो स्वीकार कला सेतबेले से परित्राण आमे जेतबेले स्वीकार करिबा परित्राण पाइबा अनक कितु नाडने देखो आइन तामंगा कितु नाजिन का येते दारविरते आपी तुला पिंगाते आणि नाडत रलत रबन्यांते सनितान्यांते सनत बियोन्यांते हालेलुया लास्ट पद पढ़िबा प्रेरित 2 अध्याय 21 पद प्रेरित 2 अध्याय 21 पद प्रार्थना करिबा आउ एपरि घटिबो जे के प्रभु को नाम रे प्रार्थना करिबो से परित्राण पाइबो एपरि घटिबो जे केही प्रभु को नाम धरि की प्रार्थना करिबो से परित्राण पाइबो कोन घटिबो आज्ञा ए घटना बेल को पुनी जे प्रार्थना करिबो से रक्षा पाइबो परित्राण पाइबो कोन घटिबो एपरि घटिबो जे केही प्रभु को नाम धरि प्रार्थना करिबो से परित्राण पाइबो बिना प्रार्थना रे परित्राण मिलिबो नाही बिना प्रार्थना रे मिलिबो नाही स्वर्ग को जीवार संभव नाही स्वर्ग को जीवार संभव नाही आमे सिना गीत गाई देउ कोन बोली इतेला ने गिनाई नुने नीला ने
kunai nyunge nila nira moida nabi sallallahu arju samanda nabi sallallahu yeli itera nih udah asal gitu sorgoku nira moida nabi sa wade gote kalkata pakai nira moida nabi sa wade sa gote entah bisa ngarubin jadi sangat cair entah bisa ngarubin jadi sentebe etenen garbirnya dirnalnya dirbirnalnya itulah betul saja karena nomor itu yang dikutin bi itulah nomor anak belum nyangkut bi ruang radaman dia kuni কোন ঘটিব যে সেই সময় তোমার প্রার্থনা করিবে রক্ষা পাইবে মাত্র 24 অধ্যায় 21 পদে লেখা আছে কোন ঘটিବାକୁ যাଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ কোন ঘটিବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସେ ପଦକୁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ଯେ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପରୀକ୍ଷା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ଦୁଃଖର ସମୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ଭରସା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ anak lu nyangkut kali regele anak lu nyangkut anak lu itu ada nilai itu aing tarangga aing tayango aing tarangi itu namang banjirte itu namang bebirte itu namang betul saja garbir yang dekute amin anak lu haleluya Prabhu Bakri sama ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନମସ୍କାର